du Soleil est une des meilleures destinations touristiques nord-africaines, se situe notre destination. Zoden, un village situé au bord du Grand Atlas, province de Taroudan, Keydataskoun, commune rurale de Taouyelt, peu connue et fréquentée, constitue le cœur de notre voyage. Zoden est notre destination. Située à 210 km d'Agadir, l'arrivée à Zoden n'était pas si facile que cela. Un chemin chaotique, imprévu et inattendu était à notre attente. L'important arrive non pas au terme de la route, mais bien avant, pendant le trajet lui-même. Au Maroc, tout type de goût existe dans sa nature. Et notre destination illustre celui du tourisme montagnard. Bienvenue au pays de beauté. Blotti au cœur de ces belles et fertiles vallées et terroirs, voici Zoden, une richesse culturelle et architecturale fascinante qui rappelle sa longue histoire de 270 décennies. Le charme de cette région est dû aux endroits qui nourrissent la soif de découverte de ses visiteurs, ainsi que la gentillesse et l'hospitalité qu'ont ses habitants. Un doux parfum d'Orient flotte dans cet endroit qui a su allier tradition et modernité. Cette région qui exerce une extrême fascination et qui rendra ce voyage gravé dans les mémoires. Nous sommes là où la nature est à portée de main. Montagnes et vallées, Zoden a tout à offrir aux amateurs de verre. Après avoir gravi des montagnes, une vallée aux paysages divers et aux couleurs contrastées appelle à la découverte. Cet endroit de culture en terrasse et de plateaux ondulés, couverts d'arbres arbrisseaux et buissants. C'est ici que les maisons apparaissent, dominant une palmeraie entourée d'amandiers et d'oliviers. De l'huile de haute qualité est tirée de ces olives. Les environs donnent l'occasion de halte fraîcheur, qu'il s'agisse de ruisseaux naturels de la gorge de la Sif. Ce petit douar est entouré par une couverture verte d'olives et d'amandes. Une image magique de la projection du soleil sur cette couverture donne du charme à la région. C'est ainsi qui se réveille sur les champs que ces arbres et rivières composent.
La richesse en eau de la région, rivières et vallées, est à la source de sa verdure éblouissante. Ces rivières prennent la forme la plus gracieuse qui puisse revêtir l'eau, en donnant à la région à la fois vie, musique et mouvement, une entité qui se transforme à l'infini. La vallée coulait dans les deux sens. Elle descendait vers le sud, mais le vent soufflait généralement de cette direction, faisant rebrousser vers le nord l'eau couleur de l'olive. Cette contradiction apparemment absurde mais vérifiable continuait de fasciner tout visiteur de Zoden, même après des heures et des heures passées à observer la vallée. Comme la région se trouve sur la ligne de partage des eaux, elle compte des douzaines de rivières dont beaucoup ne figurent sur aucune des cartes des douars voisins. Ces petites rivières, avec une couleur bleu ciel, entourées par des rochers complétant son charme, donnent une sensation incroyable de fraîcheur, une envie d'habiter le monde autrement. Habiter la verdure, habiter le calme des eaux et les échos de la nature. Autre production de ce riche territoire, le miel, fêté chaque année au mois d'août. La région riche en plantes médicales en produit différentes variétés très raffinées à base de thym, de fleurs et même de cactus très appréciés dans tout le Maroc. Les abeilles à miel domestique du genre Api est le genre d'apiculture que pratique une grande majorité de l'habitation du Douar. Les apiculteurs proviennent de tous les horizons, hommes et femmes amoureux de l'abeille, amoureux du miel. On dit que l'abeille est la sentinelle de l'environnement. اللي كتكلف بالدواور اللي كاينين في الريجيون ديال توبقال وسميتو بالضبط هو اوريجينير ديال دوار تزود. بغيت نسولك السي رشيد اشنو هما عرف لنا هو الاول بلاسوسياسيون اللي انت هو البريزيدون ديالها. اولا جمعيه الزود للاعمال الاجتماعيه هي جمعيه محليه تعنى بتنمية الدوار في مختلف الميادين، خصوصا الميدان الثقافي والتربوي وكذلك في الميدان الاجتماعي، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالمجال الفني والمجال الفلاحي والصحي. كما تهتم كذلك الجمعية بالطفل والمرأة القرويين وتعمل على إدماجهما في الحياة الاجتماعية، وتساهم كذلك في خلق علاقات الصداقة والترابط والأخوة بين أفراد ساكنة الدوار، وكذلك من جهة وكذلك بين الأفراد ديال ساكنة الدوار وجمعيات أخرى على المستوى الجهوي والوطني وكذلك مستقبلا على المستوى الدولي. واخا سي رشيد هاد الجمعية اللي كتمثل الضواوير اللي كاينين في هاد لاريجيون، شنو هما المشاكل اللي كتعاني منها؟ اولا دوار جمعيه الزود تمثل دوار الزود وإبوخار، يعني وقد سميت بالزود نسبه الى اسم الدوار. هذه الجمعيه المشاكل بطبيعه الحال كمنطقه الجمعيه لا تعاني من المشاكل، ولكن المنطقه التي تعاني مجموعه من المعيقات والمشاكل التي تؤثر سلبا على تنميتها وكذلك على الحياة اليومية للساكنة. ومن بين هذه المشاكل وهذه المعيقات اللي كنعانيو منها أولها غياب البنية التحتية الضرورية
للولوج إلى مختلف المصالح الضرورية للساكنة كالطرق كالماء الصالح للشرب. ما كايناش طريقه سي رشيد؟ لا، الطريق كاين بيست، يعني بعد مجهودات كثيره للمجتمع المدني بالمنطقه تمكنوا وبالمساهمه ديال الناس ديال الساكنه ديال الدواور والمداشر تمكنا اننا ندوزوا الطريق بيست يعني غير معبده. وشكون اللي دارها؟ واش مساعده السلطات درتوا البيست ولا غير اعتمادا على الرجال ديال الدوار؟ في البدايه هي مبادره من الساكنه، ديال الجميع كما قلت الدواوير، جميع القرى والمداشر هما اللي يعني خذوا المبادره باش يصيبوا هذا الطريق لفك العزله على هاد المداشر والدواوير. بطبيعة الحال السلطات تساهم، لكن مساهماتها تكون محتشمة في بعض الأحيان، محتشمة لتوسيع الطريق، لإعادة إصلاحها، لتعبيدها، ولكن كما قلت هذه التدخلات هي محتشمة بطريقة. واخا سي رشيد هذه الطريق هذه لابيست هذه اللي ما زالت بحاجتنا في تعبيد وفي صيانة وفي توسعة الطريق المذكورة، خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث تتعرض يعني جراء الأمطار من الأمطار يعني التي تنزل من سفوح الجبال من أضرار يعني تؤثر بشكل سلبي على هذا الطريق. واخا سي رشيد هضرنا على شنو قامت به الجمعيه، ولكن باش تقوم الجمعيه بهذه الحلول هذه كاع كلها خصها واحد مصدر مالي. متفق معايا؟ بطبيعه الحال الجمعيه لحد الان كما قلت لك هي ما زالت في طور يعني النمو، يعني ما زالت فتية، لم يمر على تأسيسها أكثر من سنة. حنا كنقوم بمجهودات من أجل خلق علاقات صداقة مع جمعيات أخرى على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني، وإن شاء الله سنعمل على الدخول في تشبيك، يعني بمعنى في شبكات وفي علاقات مع منظمات كذلك على المستوى الخارجي والدولي إن شاء الله. الاعتمادات اللي كنعتمدوا عليها الآن هي انخراطات الساكن فقط. Avant de devenir huile, les olives passent par plusieurs étapes, dont la masra, moulette traditionnelle. La première de ces étapes est la récolte, qui se suit par le lavage et l'enlèvement des feuilles. Cette étape est appelée la cueillette. Elle peut s'effectuer à la main et se déroule de novembre à février. Le broyage, deuxième étape, qui fournit directement une pâte. Les olives sont broyées avec leur noyau. Traditionnellement, le broyage s'effectue en 2 moules en pierre jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse. Les noyaux contiennent un oxydant qui permet de conserver l'huile olive. Après le broyage, la décantation est très importante. Cette étape sert à la récupération de l'huile en l'extractant de l'eau. Finalement, le stockage de l'huile se fait par la conservation de celui-ci dans des cuves. إذا بات من والدتي إلا اختلوين أي سيدي حتى نتكلم وسجل وكان تبتي يا سيدي نحن بمثال وكان السيد يا سيدي علون وكان التاريخ اللي نعمل عقد المزكى من 140 عام أي 2016 نبدا نركز في لي زياد ولا معنا القرون اللي زايدين معايا
المهم غير اللي قال مفهوم القصة هي كالنوم الزوجة تاعهم كدير كاع تبنى غير الولد اللي عندنا 840 سنة جاز إما الزوجة مش تبنى أنت اللي شو الطريق اللي تبنى كانت 400 عام يكتب الزوجة تبنى لو كان الزوج تياتي ما تجي مشهور الطهر القانون الإسلام الزوج سيدالو هنا إسكا يولي ما كتبعاتن يولي ما تتجهزن باش تقوم إن دار ما كنت إذا ما كنت القانون الصغيرة توجد إلى الضوء ولي ومن حاليا أوريد الضوء ولي ومن والو إما في المدرسة العتيقة الزوج التي المدرسة المقود كانت تنصبغي 8 طالب بس كان غير قادم الزمان 8 طالب 400 طالب بس كان غير يسأتو درس النقاط غير دليل هل فوقها لكل اللي يسأتو تفنيلاتنا كان من اللي فوقها أي توتفن غير هاسي جالو محن تاعتي المدرسة تشكال على موقع ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. Sous la charge et la direction de la Zawiya, le Moussem de Sidi Ali Mhend, qui s'organise chaque année à Tzoden, plus précisément pendant le deuxième mercredi d'août, est une occasion de rencontre et de visite entre les habitants de Tzoden et les voisins venant de différentes régions. Le nombre de personnes assistées est énorme. De tout Douar et régions voisines, les gens viennent assister et participer dans cet événement. De ce fait, nombreuses tentes servent refuge pour les gens pendant les journées du Moussem. Ce Moussem qui est l'occasion pour exposer et vendre les produits naturels de la région, les huiles, le miel, le safran. Les sacrifices, ou dbiha au terme du Moussem, par laquelle débute cet événement, sont consacrés à nourrir les visitants de la Zawiya de Sidi Ali Mhend qui s'organisent pour ce faire. Ils préparent le repas dans un espace spécial appelé Anwel, réservé à ce type d'événement. Après 4 jours de rencontres conviviales, d'ambiance et de joie partagée entre les grands et les petits, le Moussem touche à sa fin et les participants donneront rendez-vous à leur prochaine rencontre sous les rythmes de danse et musique traditionnelle. Ahwesh. Au bord de la tradition artistique zodienne, Ahwesh prend la tête des arts. Une danse qui rythme la vie des berbères du Souss et folklore auquel les habitants de Tzoden sont très attachés. Pour eux, l'expression de l'âme passe incontestablement par ces chants. Il n'est plus qu'une marque de danse. Ahwesh est devenu la marque d'appartenance et d'expression d'une culture et d'une existence pour ces gens. Ces différents genres relatent avec des mises en scène élaborées et suggestives les moments forts de la vie des habitants de Tzoden. Récolte, changement de saison, difficultés de vie, amour, beauté et bien d'autres thèmes. Ahwesh, le seul patrimoine oral qui charrie les époques immémoriales des Tzodiens. Un art qui allie danse et poésie chantée et qui incarne le brassage ethnique, la conception du monde et de l'être chez les communautés amazighes.